Malaikat Jibril debuna pernah ngolatin bintang tera sekeluar agak dintopen saben petong polo ibu tahun keluar sekalian. Beliau ampon gajapok petong polo ibu kali. Berarti beliau gak dinto wakton sedekkan deen sarang Rasulullah ampon umur 4 miliar 900. Ajunan noninggi pasera bintang gak disa punten pasera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Sadatina alawiyin para habaib sesatajana abtina amul ja'aki tor abtina anak uzimi kong langkong ajunan simulja Habib Nizar bin Aqil al-Madihij Kuper sadaja Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Yakin sesatajana abtina amul ja'aki tor abtina anak uzimi kong langkong segenap dzurriyah dari almarhum Kiai Haji Muhammad Ridwan sesatajana malar muka paring nalanceng umur sehat walafiat bisa membimbing santri keangkui teti santre sekuk lakuk bisa melanjutkan perjuangan Rasulullah. Semolja ajunan yang kita cintai khadim Majlis Salawat Syubbanul Muslimin Kiai Haji Hafidul Hakim Nur tersedaja para anggota, para penerbang senapu terbang dengan para munsyid dari kru Syubbanul Muslimin sesatajana abtina amul ja'aki tur abtina ana uzimi segenap pengurus pondok pesantren Nurul Yakin sedaja wali santri wali murid torjukan sedaja kepala-kepala madrasah, kepala-kepala sekolah dari sedajana lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Nurul Yakin, sedaja pejabat madrasah, kepala-kepala sekolah dari sedajana lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Nurul Yakin, sedaja pejabat pemerintah yang hadir, kong langkong Bapak Kepala Desa beserta sedaja aparatur EPON sesatajana abtina amul ja'aki tor abtina anak uzimi. Alhamdulillah malam hari semangken badan gaula sarang para ajunan sedaja epa kompol sarang Allah keangkui bersama-sama adua bung nyampung rohani bung nyampung mahabbah kong langkong dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus pung nyambung rohani dak ka hadratal marhum al-maghfurilah Kiai Haji Muhammad Ridwan dan para masyayikh Pondok Pesantren Nurul Yakin malarmu kesambungan rohani gak dintoh
banyak athar kalaban banyak barokah seselenaki ka kaula ajunan topoto kaula ajunan malar muka tetiya dzurriyyah thayyibah nafi'ah fid dunya wal akhirah. Para rabu sebadan kaula amul jaakin bengesepo kak dinto cek saking ngebangunan pesantren sebada lembaga pendidikan kak dinto minangkah pondamen kak dinto sebaba dasar al aslu baba kak dinto nongkok si atas kak dinto faraon kak dinto nak potona. Kita tahu bangunan semapan katiga dinto, bangunan seraja katiga dinto, genteng katiga dinto. Minabi terus setia bangunan sekokoh, maka pondasinya harus kuat. Bila pondasi kak dinto ke oke tak bangun kuat, maka senongkok badi atas, tak usah tanya aki, tak usah ngunceng aki lenduk, kak dinto pakun tuli rosak ben tuli ropuk. Maka tenkula ben panjenengan malam ari mangken gak dintoh terutama dzurriyyah dari hadratal marhum Ki Haji Muhammad Ridwan malam mangken engki gak dintoh tero aja ge pondasi tero megenteng pondasi semina tero ipakokoah kabe imeliaki sepaling genteng maka kak dintoh minabi terus katiga dintoh maka pesantren gebingkeng gak dinto insya Allah sajan kokoh, pesantren gak dinto sajan barokah, ben pesantren gak dinto insya Allah akan bertahan sampai kiamat kurang seareh. Ya mau sampai kiamat kan tak masuk akal, mau sampai kiamat kurang seareh masuk akal. Kula ban panjenengan gak dinto odik dalam dunia sejelas Binabi andi kemuljaan, andi maziyah, andi potensi berkembang di tengah-tengah umat, berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kak dinto minabi terus terolanggenga, kak dinto parlo juga pondasina. Syubbanul muslimin sejaipon Gus Hafid si asal berak kun sakonni mangken ampon menusantara kak dinto mon terus sakoko kebengesepo sampungakin ka guru terus sambungake gelak sebut sarang munsyid Al Habib Salim Asyatiri Habibullah, beliau adalah guru Gus Hafid. Terus pinabi gak dinto jaga maka kajejaan terus akan berlangsung. Karena terus terang proses minabi jan abid kak dinto juga jan abid seepogre. Bila proses kak dinto sakit cepet abua para rabu tak abid seropua kan nyior melarat seepogra melarat kak dinto seebedunga anapa abid mulai kini ijaga tak tu dia abua keng bila kadung abua mon tak gelek tampor kelap tak sensu tapi minabi kan gedeng lekas abua lekas epoke. Bila kau leban ajunan gak dinto prosesnya cepat, ya cepat kia petanda. Ingat sambian lembak pada setong polisi. Caya-caya. Ingat. Hah? Viral cepat napa punten? Cepat gara-gara caya-caya. Kuning sakejak caya-caya padahal guru gundabing. Caya-caya. Tapi ternyata cepat menyebar viral cepat makin lah tanda letak itu mau kabar nah sepona tahun subhanul muslimin gak dinto sepona tahun subhanul muslimin mulai dari gini terus begitu kan bertahan terus semakin sepona tahun pondok pesantren Nurul Yakin yang dirintis oleh pengasuh timin perintis oleh muassis sapon apa tahun sampai semakin apa mak sajan koko para rabu kak dinto prosesnya lama ben makin ejaga nikah pondasi nek seram boleh malam hari makin nikah ipa koko boleh malam hari makin ingun jengaki panjenengan ingun jengaki para habaib pada pengajian tambahi kalaban seram kalaban sholawat maka insyaallah sajan koko
Yang tak langkong, pada tak langkong kan enggak? Kuleban sambian makin amin 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 amin. Di tengah-tengah masyarakat Kak Dinto tore laksana aki secara fardiyah, individu per individu tore pak ingat garing sepo. Lampu kule sebedi yetas panika. Siampo masolap nih. Nika. Nika para rabu edalem panika pacet lebeda spare part. Edalem Kak Dinto pacet lebeda alat elektromagnetik. Keng nika para rabu monte sampung ben sengirem setrum tak kira terak sampai bila bel. Nika seterak beni keng polan maja aki ya hayu ya koyum. Nika make maja aki ya hayu ya koyum 20.000 tak kira terak. Monte sampung ben setrum. Betul? Sera senyampung setrum, sera si andi setrum, setong. Sumber cahaya tidak ada lain. Eki Kak Dinto Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Terus kemudian biasnya kemana? Biasnya kepada Nabi Muhammad, karena Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulisan emot masalah Nur Muhammad gak itu beda cerita agak lucu menarik. Beda kitab nyaman Al-Fawaidul Mukhtar li saliki tariqil akhirah. Gak dito para rabu stong bektoh. Rasulullah gak dito pernah mereksanin omor malaikat Jibril. Kan bag lucu nih. Malaikat Jibril ditanyaki omor. Padahal tadi EKTP. Kam umruka ya Jibril? Umur sapon apa ajunan malaikat Jibril? Malaikat Jibril bah jawab, ma adri kam umri ya Rasulullah. Abtina tak oning gak dintoja umur sapon apa? Illa anni qad ra'aitu najman tala'a ba'da 70,000 sanah marratan. Kecuali abdi nagak dinto pernah ngatawain bintang terak mancorong, terak talebot bintang gak dinto keluar ben saben 70.000 tahun keluar sekalian. Abdina alhamdulillah ampon gajapok 70.000 kali. Yulang na boleh tak ngerti. Malaikat Jibril debuna pernah ngolatin bintang terak sekeluar agak dinto ben saben 70.000 tahun keluar sekalian. Beliau ampon gajapok 70.000 kali. Berarti beliau gak dinto wakton sedekkan deen sarang Rasulullah ampon umur 4 miliar 900. Hah? Umur berapa? 4 miliar 900. Dina jak beker. Meletak stres guluban sampean. Eki tikal. Ampun lah periksani kaki ayah, kaki khudari, kaki anwar, majelis pengurasa, majelis pengasuh. Ampun, kali itu ampun lah periksani dikik katipun apa nur Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah ada bu, atadri man dzalikan najm. Ajunan noninggi, pasera bintang gak disa. Punten, pasera. Ana dzalikan najm. Bintang si keluar ben 70.000 tahun kayak itu si keluar sekalian giguli gini ke debuna Rasulullah bangkada kau leban ajunan min nabi mau salawat pasti pada debu anta nur fauqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Pon makin ni kata nyambungan nur magilanya Muhammad nur belum dato makin ni nyambungan nur nyambungkah cahaya Allah, nur nyambungkan nur Rasulullah, nur nyambungkan nur seetam pesakin kapasera ring sepo dua kaula ajunan seetam pesaki kapasera kakuru kaula ajunan eki gak dito Ki Haji Muhammad Ridwan bila kaula ban ajunan ampun nyambung katiga dinto maka santre si khiriji si alumni dari pondok pesantren gak dinto diharap menjadi surujul azminah, menjadi pelita-pelita di semua zaman di kehidupan masyarakat. Amin. Ya dak remah senerak na orang mau naban tibi jet lalek melek bagi lampuna. Dak remah akan menjadi pelita bagi orang lain muncet le lampun de tibi macet letek to mani sampungakin. Tak bisa. Angel. Faham ini? Kayak mungkin ni banyak orang saya kalau pai ke guru na. Aroma sapolan penter bah dibudin kalau pai ke guru na. Aroma sapolan teti pejabat bah kalau pai ke guru na. Banyak dah banyak. Jelas ampun niki.
Banyak gula mun mator bedah lopot karena banyak baca. Banyak orang tak ngargai ke guru ngaji nah. Banyak tak ngargai ke guru pesantren nah. Maka mangken gak ditobar Rabu mon nyari ya orang penter posa tapi nyari yang bener abek melarat. Telok sifat akhlak Rasulullah sening dalam Al-Quran gak bisa khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Anil jahilin ini kan benih budu setak di ilmu. Orang kufar Quraisy kak ditobar Arabu benih tak benih yang budu. Orang jahiliyah benih yang budu. Benih yang tak di ilmu. Mun kecerdasan intelektualnya luar biasa. Keng akhlak kebejat. Tengka guli negak dinto atengka guli orang budu sampai orang budu natibi makin banika makin maaf jahiliyah anyar sampai orang budu natibi bah ngocah hari sebudu pas apa ngunde anapa mak sabanika sajan aban sajan alim apa napa mak sabanika sajan penter tapi tengkan atau pak katengkan orang budu tak usah berak jawab menah demang anapa tak sambung ban guru nah tak sambung bandeng tuwana tak sambung ben Rasulullah. Napa boleh mula tak sambung ben Rasulullah berarti tak sambung sarang Allah karena Allah tibi pernah asomandak di dalam setong hadis sahih beliau gak ditobar Rabu menceritakan bahwa pada setong hadis kudusi Allah pernah ada budak ke Nabi Muhammad wa izzati wa jalali law atauni min kulli tariqin wastaftahu li min kulli babin lama fatahtu lahum hatta yadkhulu khalfaka. Demi tang kemuliaan Muhammad, demi tang kehormatan Muhammad, orang di Ma'bai aja bisa kasengkok lebat dan jalan di Ma'bai. Tok tok tokan labang minta bukain labang dari di Ma'bai, bingkok tak buka na labang sampai orang jadi acabis kasengkok bade ibu dina bakna Muhammad. Mon bakna ibu dia ki apa boleh bakna tak sambi acabis kangkok tak buka na labang sampai bila baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Tangan jawat magawan foto libat Nabi Muhammad. Apa? Ring dalam Pak. Ring dalam. Jadi mun tak nyambi ajudan tak nyambi ring dalam tak bisa. Jadi ngonti aki. Ampun? Jelas? Mangkal boleh gelak bah mau solawat. Egi? Sambian bah seneng elagu akin seneng merarabu. Sebab mulai balai serius sambian letak kering ngiding aki. Dan ngodadan bandingan ya, baba ni. Lebat solawat ingat gelak syubbanul muslimin. Alhamdulillah pas atoro. Sambian jak saking kaula abidatu. Tormator masalah ibu tak kira nangis je keng gelak pahilan tunaki syair-syair ke ibu nangis Pak bener karena dakwah itu bukan memukul tapi dakwah itu merangkul dakwah itu mengajak bukan memukul beninok tok meninurkem orang abidatu ni pun baik gigiri monolog bah ngocak sih baba san misan bah Sayyidina Mu'ad bin Jabal sarang Abu Musa al-Ash'ari diminalekan pada ekspansi dakwah sarang Rasulullah beri wasiat kun telok nama yassira wa la tu'assira basyira wa la tunaffira tatawa'a wa la takhtalifa sehingga abang Najeriya kedua ya mau menyampaikan dakwah ke umat pagempang umat cakot parepot beri kabar bagus umat saya ngajak berburu dari agama pak akor bakna saya kedua jak atau karan melek etorok ban umat kak ditoh strategi dakwah Rasulullah jadi umat ni kapag gampang ya pot perepot ibabari penyaring tak ngeteh mun jadi pot perepot jan tak atorok ya lah si mang demang garua debun Habib Hashim Banyuwangi guru katipun apa jepon orang riah mon entar ke masyarakat abidatu ke masyarakat saya ngajak modal kok takok jak modal pot perepot ajri diri roman adalah nyambi masalah lain ngak ka otang lemari atokar lagi riduban masyarakat kemaki anak kita lembut dari ngalamar
Mik bode iklan nari. Ijat kutubat beran. Kamu mikir anak lah tak adoro. Kamu mungkin nikah jenojan sasaan tak lem gereng. Depak kan kau gigir-gigirin. Bener pak. Bener pak. Dari rumah pidato. Tahu gigir menurut. Beri kabar bagus. Jangan takut. Boleh matur orang kesampian. Sorga itu adalah hak prerogatif Allah loh. Jak peling-kapling. Lo Rasulullah tibit ning hadis sahih kan pernah ada bu. La yudkhilah ahadan amaluhul jannah. Tidak ada satu amal kabulan Allah yang bisa menjamin masuk surga. Wala anta sanau saajunan wala ana. Iya makin kok dia illa ayyataghammadani Allahu birahmah, kecuali koceng biasa nang kini ka ngaji lagi ya koceng apa tekos koceng nang tojo boleh tak teti koceng tojo senau saajunan iya makin engkau daya giyah engkau tak bisa menjamin tentang kelakuan masuk surga padahal Nabi Muhammad le jamin masuk surga kengki ada bunga ni kadiri tawadun kemudian kecuali Allah memberikan rahmat kepadaku sehingga Allah tibi ada bu ya ibadi udkhulu al jannata bi rahmati wa qatasimuha bi a'malikum he tanggabulah kapiri mayuh masuk ke surga kalaban sebab tang kebelasan kalaban sebab tang rahmat lah kemudian orang bahatanya sebenarnya pas napa gula gunan apa jeng napa gula gunan apa puasa napa gula gunan asolawatan wa qatasimuha bi amalikum marah ngalak bagian ban swarga ning nang ding tikat berempak kalaban sesuai ban amal abaan teti amal ni kabar Rabu bisa nentuaki jak tikat berempak kundak nikah masuk tiket dah adalah kebelasan Allah mun kebelasan Allah berarti apa jangan Allah mangkan terus terang jangan pernah menuduh orang lain lebih jelek daripada kita. Kok bisa? Karena bisa-bisa yang dituduh lebih jelek daripada kita. Tak kok paha tobat terima ban Allah. Yang menuduh ternyata pasti terima ban Allah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kau merasa kamu itu lebih suci. Embi anjak nyuci aki abak tibi. Karena Allah yang lebih tahu siapa yang paling takut kepada Allah. Kam mim masyhurin fil ardi majhulin fis sama. Wa kam mim majhulin fil ardi masyhurin fis sama. Banyak orang yang tak terkenal di bumi tapi terkenal di atas langit, malaikat pada kenal gapi. Banyak orang yang tak terkenal di bumi, maaf Ki. Banyak orang yang terkenal di bumi tak terkenal di langit. Banyak orang yang tak terkenal di bumi terkenal di langit. Wa kam mim masyhurin indan nas la qimata laha indallah la qimata lahu indallah. Banyak orang yang terkenal di hadapan manusia tapi ternyata dia tidak ada harganya di hadapan Allah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Beni pahamin bu. Okay. Kuleban sambian jak ting nutingan orang ni apa sih mon orang nuting ka orang berarti gerigi seto cuaki ka orang ning setong aro coba aro tak gena berarti tak genan orang ning setong dinding senoting ni ketelo kali lebih tak gena karena gerigi seno juga aban teloan an ya aro tak gena aro tak pelak berarti abadna tibi ka ento telo kali lebih tak pelak dari setuting masa bakok ngojak dia aro tak pelak aro tak gena aro tak lebur nah Allahumma shalli ala Muhammad. Ya sera oning kan sera oning. Ya pada tak tahu apa jangan Allah kan iki. Sera oning
Ashabak makin banika kalaban barokan haul malam hari makin dari Kiai Haji Muhammad Ridwan kaula ajunan hadir ning majlis syubanul muslimin asalawat tiba gelak seraoning kalaban gelak asyik baca salawat polami ni kasih beratu bada Kiai aja sabar ke kampung seta umur 46 isa umur aku lah bila putra negara itu ibu ang osang muang senika pas ada bu polami ri saya beratu ke Allah bukan ingki loh kayak enggak loh wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a jangan kau pernah meremehkan kebaikan itu sedikit apapun sekecil apapun polami gini kasih beratu Allah lu tak mirang jerat dalam mbak Imam Ghazali guru berharabu ternyata seperti pas kun gara-gara lalak saya masuk ke mangsen gara-gara lalak masuk ke mangsen etorot sarang Imam Ghazali takut mati tidak pakai kenyang gelu takut mati ya kak pas ini gini kau seperti Nabi Musa pernah diperiksain sarang Allah dalam setong riwayat. Bana tahu apa bingkok mau itu titi Nabi. Punten tak uning. Enggak lambak ban perpan nguan nembi karena Nabi ini kan berlebur nang nguan nembi. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Para nabi gak ditot tidak pernah diutus kecuali nguan nembi, kurang bin tibi. Jadi paham bin orang baik tonton. Pah ngocak, boleh main tonton. Berlebur nang Nabi. Wah. Tapi yang sor gini ke sampai, gini kan andi dalil yang kurang tak tepak ke kenang nak gini kan, yang kan tak tepak ke kenang nak, lekat itu, banyak enggak lambak, punten, senguan nembi, oh ingki, wah anak nembi saya elang, pahit temu ban, pokol ban, punten, pada rumah, yang ban, gara-gara ban jadi ngemban nembi jadi ya, bingkok ban yang kak jadi nabi, mana? Salah gak dito Nabi Musa nguncan gula Nabi gak dito Nabi Musa cik akrab pesarang Allah nih sekuni atanya banyak riwayat-riwayat tentang Nabi Musa apa nih banyak hikmah contoh saja pernah kayak gigi sukan bebacan daripada sakit hati ini lebih baik sakit gigi ini bara periksa ni sarang Allah harap Musa kayak gigi wah ngalak lebar wah bamutta mun tak kali pening ketab lebar mutta setingaki kaya bebaca nah taring beres bid'ah bidon sakit boleh tanya-tanyaan ke Allah wah ngalak reba mutta sesama setingaki jon bara apa periksa ni sarang Allah harap Musa kayak gigi abdi nih mak jon bara padahal sesuai ban perintah ajunan arwa beras bilan Musa arwa benih keng bolan reben angkok senyoro jadi bah beras setiap baan jadi yang anak reba keng benih keng bolan oleh nengko oleh nafsu naba enroni rongko mangkan make kiai man tidak ning tero olan beda kiai man jangan bacaan solawat dan solawat ini kata ning tero je lain badan lain gak lambu macam solawat ni ka umpama aromon anu jangan macam bismillah selekur kali enggak dia hari punya isrop enggak langsung barat jak ni roja jak ni roh lembak nalekan Rasulullah manggiin Sayyidina Abu Bakar sekeke olar ning gua sur mau sakit Fatihah kelpas bah mau nembian jak tingot ya gitu lagi pahnya de olar pah pakan aki pah bara pahmbian macam Fatihah pas serop jan berem lain kan lain niru jadi kan Nabi Musa pernah tanya juga tapi sumator kan apa mun beda musibah ibu mimai pah pokol rata sarang ajunan jaring sengat dengan sebab juba guru mak sebab kusma icapogi kan bada ning hadis guru yusibuhum ma asaban nas ama fihim nasun salihun qala bala kaifa yusna'u bihim yusibuhum ma asaban nas mun beda musibah perataban Allah mator Ummu Salamah sobung ring bagus waktu kayak itu bada katipun apa ring bagus ya capogi mun secoba capo sebagus capo enggak COVID-19 ku milih saja secoba sebagus lebih capo kapi ba tinggi ada mun lare alem lah tak bisa Allah tak lemele aja jadi bila japo bener pas Nabi Musa
Sarang Allah. Oh iya. Tujuh jadi tujuh. Pas pasarin. Saren Nabi Musa. Pas bade bilis kak dito rombongan nigyastana Nabi Musa ya tanah Nabi Musa. Kayak to ngeke. Ngeke to kerjot Nabi Musa pe pate kapi. Sret pate kapi. Sarang Allah, "Ara apa Musa?" Teh dung abdi neng. Bemajak ke? Ya kayak bilis. Dah mah bilis. Pate pun abdi. Bemai pate kapi aja segi ning setong. Duma mikirna aja ring rombongan nih kok. Rombongan. Bangkana wala namu. Jak lebur tak langkong. Jak lebur ala ko maksiat. Selain kene sere. Selain kene sere. Tak milo nangkana milo getana. Bener. Lemangken ni kalibat subhanul muslimin kau leban panjenengan. Ijak aja. Selebur-lebur maksiat bah lebur sholawat. Pola mi oleh lepnya lepi bagi sakone. Ya pun tak sakone ya banyak. Amin. Alhamdulillah. Udah jadi lebur dan ngodat dan niku ora rapo. Pah norok sholawat dan kapi. Maaf ki. Udah paling tak seneng mun pah debat. Rasa ra geluh tan gula dak gunana. Sendok ke tahlil, debat ban setandok ke tahlil. Sendok ke mulut, debat ban setandok ke mulut. Apa orang dalil adung tak tidung senyari dalil. Aro padahal lo setandok ke mulut pakun tanda, sendok pakun dak. Pada daulin aja. Pada daulin. Ayo, mau debat lah, ada gunanya. Sebenarnya online ini kenapa? Benih debat, kenapa? Lepas hajak nggak nih kan? Aneh. Lepas hajak asolawatan kapi. Makilah tak tahu dalil boleh yakin. 20-30 tahun sebekal datang. Kak dinto orang macam solawatan ketika dinto bakun terus. Molodan bakun badah, tahlilan bakun badah, haul bakun badah. Kenapa? Karena mulai kini mulai muda ampun le yajak asolawatan, ampun yajak ngaholen, ampun yajak atahlil, maka masuk ke mindset, masuk ke rekaman otaknya. 20-30 tahun sebekal datang bakun kokoh. Makilah pada aliran sedanda ke mulut, bakun mulut. Saya bukti nak, sewaktu waria, ku tahu ke dalil ni. Mayu tanya kita dalil mulut, tak kira tahu aja. Mayu makin taruhnya sampai. Gigi kak. Tak tahu kan? Tak tahu. Ada apa mak mulut? Boleh gigi, ni mulut. Dalil tahlil, tak tahu. Gigi kenapa mak tahlil? Boleh gigi, ni tahlil. Mau ditanya lagi, depa je. Oh, mak jajak depa. Depa munjan kok. Minta mau jawab depa. Lima teman berdepati hai beli mayu. Ego. Ada ya? Udah lagi. Orang awam nih kebanara. Bumi Nabi kadung mantep tak nih ngobrol. Muduh mah jadi bahan. Imam Syafi'i ada debat benerin bodoh tak tahu menang ya. Kan badani manaqibu Syafi'i gua. Jadaltu aliman ghalabtuhu wa jadaltu jahilan ghalabani. Engkau pun ada debat benerin alim menang meloloh. Engkau pun ada debat benerin bodoh kalah meloloh. Lu jaring bodoh debat dia. Mun ring bodoh bah ngojak aja punya ada bukan senikah. Mula ngojak lah pokok senikah pasti beda remah. Bener. Hah? Jelas? Lah ni kamu ya cek tanpa terasa menikah sarang subhanul muslimin tanpa terasa atilah norok terus. Papolong sarang toboton Ki Haji Muhammad Ridwan, papolong nak adat ngodatan, papolong para santri, ibu-ibu, papolong pah noro asolawatan. Si asal tak agi dek, noro agi dek mulai gelak. Dia kena agi dek boleh wala nyaman lah. Makin lah tak tahu kasih irna lah nang. Hah? Paham lagi? Ni kesan lah lebur. Jaipun Habib kak ditobah ikocak mahabbah. Sani kocak mahabbah. Kini pas cinta ke Rasulullah. Sani kocak cinta pun Rasulullah. Ada pembelisan selangkong pantas. Nabi cinta ke Rasulullah. Bakal papolong sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya keng makai kocak papolong benih setong kenangan ke. Lain ibadana. Mangkana ayat wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Jaipun ulama ning dalam tafsir wa laisal muradu bil ma'iyyah al ittihad fi darajah wa la mutlaqal ishtirak fi dukhulil jannah. Sekojak ma'iyyah dari along bolong benih bah bolong masuk surga bareng kenang nat de padi lah ini badan lain kak. Lu tak todus dia.
Dujak mangken nih kan mangken bayi nih apa olong sarang Habib Nizar apa olong sarang Gus Hafid apa olong Ki Khodori apa olong Ki Anwar apa olong Majelis Kula Sabu Ngasu apa olong kita adalah apa olong apa ini bener kan ma'iyah maaf apa olong yang ternyata maaf kenyataannya ternyata realnya kak ditobo de saya baba de saya tas maki apa olong ning saya tas ya lembu seh ki bode panah bener saya baba alerpo anapa al ajru bi qadri ta'am apa nih kegenjaran pa nih pajan lesona apa kak ditogi ai si ada aja regel boleh gelo tabu debu apa montuk berapa tahun deh kak siapa apa berapa tahun sampean kita tuh montuk makin montuk lembak nakal yelah kan bah larangan engkau gimana tak larangan kan ajarin siapa entah apa pekpok mulai gelo sampean guna kopa leso keluar mulai pentol masuk boleh hah lebah bolong ben Nabi Muhammad dulu ben sampean ke kamar lu jangan Nabi Muhammad mun salat para rabu hatta tawarramat qadamahu sampai berapa dana dulu ben sampean berenang mon bara rubni salat asam urat hah bah cari ngapa jeng boy mun tak cepat boh tak pada barat apa jawat magawat ngimam mintra we mabit etina katibi ala pun Bismillahirrahmanirrahim ibu di bang ngojak abid deh tak bisa aja abid deh mulai Alhamdulillahi Rabbil Alamin Pak ngocah ibu di bila saya rokok maka Nabi Muhammad pada Arabu pernah sholat sunnah identik ban sahabat bila si Maria ternyata rakaat pertama saya mau surat Al-Baqarah ala jadi ya letuk kita bejang deh letuk kan deh apa Al-Baqarah 7,5 nih 7,5 mari daya pas ternyata identik aruko mari pagi terus lagi surat Ali Imran ada kamu tutung Allah terus lagi ban mantona salat sunat para Rabu Sayyidina Utsman 2 rakaat hatam Quran Allah Kulaban sampean alhamdulillah maki pasaan sampai ngabi Pak Jus Marjan Jus ABC Jus buah alah sehat tambah nih Quran minuman ngodan apa game cacing loh jadi kulak ku cacing dari koros tele yer set tele lempok Duh binian pada mari terawih wah minggu sinetron suara hati istri tuh aku pak jangan ningguan dua bob haram pak tamburuan menolak kelakin padahal saya laki enjo tak bini boleh curigai menolak pak tua abas dan laki mun jaja abini apa curiga maaf ring bini ni kayak sorona pak bayi kuat kalah ring laki ngan belengan sekon ni atana pakun sakit tengah atana pakun ngeronyo sasa pakun kuat ngandung sangang bulan berapa kilo kuat lahir ke dia kuat kun setong sedang kuat kenapa tamburuan tak ning diri nyaman aja maratun wanita satu akar kata dengan kaca miratun
Kenapa kok satu akar kata dengan kaca? Karena hati wanita persis kaca. Bagaimana kaca? Sekali pecah sulit digabung kembali. Semongko. Dia jawab ada sing ngocak taris sih bapak. Saya jawab nih sir. Manrek bini ini kan sifat sejelas ya. Dua, tuksirna la'na wa takfurna al-ashir. Ada sih punya masuk neraka. Setong, abentuan orang. Mula kadumpak kelbu do pa. Terembu. Wa takfurna al-ashir. Mengkufuri, maksudnya apa? Tidak berterima kasih kepada suaminya, sulit berterima kasih kepada suaminya. Pelak 30 tahun, di salah sekalian, lober kepelakan 30 tahun. Padahal lagi na pelak, juga terakhir. Mayu, tak kok pada coba, mayu. Kami betabuk. Mungkin coba mau kita longkai lamaran. Ijak selaki andi doa andalan tuh. Terus tahu ya? Doa neraken ini kan di andalan magi tinta kok. Apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabana. Doa sebelum makan. Apa mun macam gini kamu ke coba buru tak kok ikakan. Lah ni ke 30 tahun. Saya terakhir agami. Andi salah sekalian nobar daripada coba. Itulah wanita. Sehingga wanita bagaikan obor. Al-mar'atu kasyu'la. Idza 'arafa ar-rajulu kaifa yumsikuha adha'at tariqahu. Wanita itu bagaikan obor. Bila mana seorang laki-laki pas bener tahu cara nenek obor panika, maka obor itu akan menerangi jalannya. Maka tidak berlebihan. Bila mana ada satu adagium, bila mana ada satu laki-laki yang sukses, pasti di balik itu ada perempuan yang mendukung kesuksesannya. Keng senga deh. Wa idza akhta'a keng mon lopot cara nekuna. Ahraqat yadahu. Bakal makatonon kata nang salake. Mon salah apa nekun. Jadi wahai para laki-laki yang punya istri, degi senga jak pelopot penekun. Nang kita ngode jak ro. Ini bukan ranah Anda. On, lanjut. Tak apa Kiai. Pokok telo apa Kiai. Kau tu amit kasih andi bedaan. Gimana on, lanjut lagi. Nah, lah mangken panika rek diajar-ajarin guluban sampean sareng Kiai ngahaulen bunga sepo ning jompok dore. Kul cara nada rumah ke muslim. Ibri na ranking ban gula. Ranking pertama mon ngahol na ring sepo maleenga sedekain. Karena sedekah ni kamu muttafaqan. Mujma' alaih. Sepakat nih kak, makai setanda kamu lot panika sepakat mon sedekah hati sesuai bola. Tetimbian sedekain ring tuan lagi. Ya tin makai sebu kok lah tahu jak cerai ban. Aba edi mabada masono salam ba ja Allah tibi si adabu allangan kui alil istighraq wa kana al insanu qatura manusia kapi jere tetimun badan ning apa widoro payung ya amun badan ring widoro payung besuki panika jere jak kiri guru asli manusia cedak campurna sakale buktena apa bila bada bayi lahir tanangi pergem anapa dalilul hirsil murakkabi fil hayy. Kak dinto jaipon punya tanda mayo bage. Kemala. Coba. Tak kerja kok. Cak otak menon. Aroko le mana aroko wila. Punya tanda, lah ada jawa nyaman. Lah. Oh tak iya kok wah pengetek yo. Ora leduk. Ada indikator jak bejik paneka jaipon punya keinginan kuat
mergem medunya tapi bagi kau orang. Coba mau nak lagi ni mau namain leker, tanda kalah, nin kancan aja kalah menurut. Tetimun sampai tua guru para Arabu bakun cerai, guru ekocak syuhun muta. Teti cerai serok doro, jadi mulai gini tak ada mampu. Bila mati tanah orang mati panikat pasti tak mergem, buka. Mun mergem bagi semandi na tako. Mun banur kok. Anapa bi buka, anapa mati pergem, jaipon ulama orang mati gak ditawar Arabu seakan-akan dia berkata ingin menjelaskan kepada pelayat, ya abasre, inni kharajtu minad dunya bila syai'. Ada kok keluar dari dunia kok ternyata tak nyambi apa? Raja Iskandar Dzulqarnain lambak nalika mati awasiyat dak ke bawahannya engkau mon mati ya tang tanang saya ngajak pesan dekep dah ya buka dah ya boh ampun mulai bentuk kadil coba buka ngak nikah boh kak din tu harga diri na ajunan kak din tu ajunan penakluk di mana-mana ajunan raja di raja dina orang mulai tahu ada raja sepaling hebat kecuali engkau tapi ternyata engkau mati tak nyambi apa-apa sama sekali. Cengeng makanya kulaban sambian tak langkong tre santri sebeda gak dito alumni sebeda gak dito peteti santri ongguan montro tak dia santri sambian tinggal makita tuman mondok kor bau santri karena santri ini beda telok santri ongguan bau santri bau santri ongguan atoro aturan pondok pesantren tak melanggar ke aturan pesantren tawaduk ke kiyainah ngabdi ke kiyainah ini kan dua bau santri ini kenyaman simpatisan tak teman monduk di pondok pesantren Nurul Yakin keng mon beda kebutuhan ini Nurul Yakin mon beda panape Nurul Yakin ngada siapa to pondok pesantren Nurul Yakin pakun kayak itu yekap santri nah wahibbinnya mana beda santri bau dijak lah bau tidak ada bau. Tidak ada monduk ha. Yang tak menyaman rasa kiai na. Santri bau jadi. Jangan bolan makin sana ku mikir pada. Pada melar ya biasa nih. Kudu sekanjaan ben Pak Kasubakti wow. Pak Haironi harus sekelas ben gula. Tanya aki, dia ada memeler gula lamba. Yo geng meler geng tak pah meler je saran naro aja. Dikeng kun meler aja. Dia nyaman dat ngodat dan tak iya lek. Ini kaki. Mon ngodat dan tak meler berarti benih ngodat. Tua sebelum masanya. Hah? Bapak sini enggak? Bojak benih gule saya mator panik. Olatin ing kitab Al-Jami'us Shaghir. Asy-syabab syu'batun minal junun. Asy-syabab syu'batun minal junun. Dan mudah dan nikah andik cabang sifat berlegilan. Tetimun ngode ya lebih kun legilan. Gula lambak mari ngode ya mari gila. Keng gila na lambak man mangken bidda. Kenakan na lambak man mangken bidda. Anapa? Karena zaman bidda. Mun lambak man nikah nafsu tak pada tengki dia mak bada nafsu. Dujain main apa lambak bani HP. Apa? Tanah kami berarti jajan-jajanan. Oke enggak lambak ibu dia iya jajan. Dia kami. Monggo hafid ni tak ada kerja apa dah. Ni kaki enom ni. Eki kan ganteng. Mau jangan aku mengenai lah tahu mana. La asar. Kintar ki lancang umur. Eki. Oh, nah apa saya patoron lambak? Ya jaring dah HP gunin main dengan ni. Kasih patoron lambak apa? Pilimping orang. Jempuk tepat orang dia iya gun kenakan lah mon makin jarang HP para Arabu HP dia smartphone telepon pintar suruh nyari apa benda suruh nyari Quran mayu suruh nyari hadis mayu suruh nyari ngisel mayu ngisel ya masa tak ngerti ya deh ya saya lemari nyongok kapi Aba pengarah ada tak nyongok asa kali egerem mi benar. Sanlai gerem tangki be. Sanlai gerem tak nyongok manem.
Hari ya. Mon lamba gun belimping saya patoron. Jejak reng lebih ada smartphone, makin ni beli belimping. Para abah ni patoron benar. Mangga makin nikah pesantren, lembaga pendidikan berat tugas awak. Berat tugas. Nurul Yakin, saya mata apa? Saya merasa keluar dari Nurul Yakin, lah ngambak aja benyana. Ngambak. Wa kaifa yablughul bunyanu yauman tamamahu idza kunta tabdiki wal akharu yahdimu. Dak remeh bangunan terodul ya mare. Mun baen saya bangun tapi ternyata orang lain semeropo. Tak bisa. Jangan makin nonsen. Omong kosong. Pilih sama Maria bangunan nih kak. Mau dibangun propu benar. Dibangun propu. Pondok pesantren Nurul Yakin, majelis keluarga pengasuh membina santren. Spiritualnya dibina, emosionalnya dibina, intelektualnya juga dibina. Dapat keluar, perosa. Abali ke pondok bulan Saban. Mulian bulan Rabiul Awal atau bulan Molot. Berapa hari? 10 hari liburan. Saya 10 hari bisa merosak ke 6 bulan. Debak Roma apa lagu nak? Bening apa lagi Quran? Debak Roma apa lagu? Bening dua apa? TikTok. Ubur-ubur. Cari mama muda. Embun norogia TikTok. Ngagui jilbab syar'i, papa de mobil budi. Pak mundur lawanan, bahkan kui cover musik aku mundur lawan alon-alon. Dan malaikat jebab benteng hadir. Santri mangken ni tak waduh santri lambok. Mun lambok bisa punya akal santri laki. Ulu ki engak lambok mun mulia, mun tak bagi bon keamanan, tak langkong dubur beri bang pote. Lah panas pocon. Pai takut sepone ka. Puy ko. Padahal bude bang mengingat bang pote ni dulu. Dularo sekul lambok. Okey. Sana ada pak kata sebesik gentok Gentok pak. Ya beras. Coba bang kalau mangken make santri bininya akal. Mun yami daki kaki ain pasti bagi sih pentra kala semaput mah. Siap. Kiai natua. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi ruqyah ijaring benih kejinan jadi. Yang jin magajinan tromo dia yo jon sar tamarod jadi yang jin dulu tak tahu pak kiai mah ada bunjok jin dari dimeri padahal benih kan jinan tingut dia kita tijin ya babar mulai ada mangga roman apa yo peri TikTok jadi ada mah main HP dah yo abali ke pondok paman boleh Kiain Pak Yamid di jarang wali santri tu tak langkong kiain pondok Nurul Yakin jek beri deh kiain tu ampun kiai pambu kiai pambu jadi uang guang jadi hah berapa uang guang ngeber tak dengki acorak tak dalam jadi penanggungan salah penanggungan yang gue apa ilmu lah tak dalam ilmu lah tak ada ilmu orang kan tak bisa isorong imami pojang majid dah rukuk menganing YouTube ruah. Bade saya tak bawa covid ubah ruku. Apa ngimam ya ruku? Oh, ya Allah. Mak bade solat masjid aruku. Ya pula miniro Abu Nawas sana tanya ki mak ruku raja dosa. Ada mentai ruku tak luang iku. Are panonkur. Kan. Ayo, terus sakit ni kan norok selawatan iki. Iki tore. Iya mayu. Demak ari. Kula nika kun motivator. Jadi kula makin nika nyoto ke sampean. Mulai jon semangat roh. Nyari ilmu mulai jajan sama semangat. Ambian saya mondok kantor nika. Jak milih potran pasera. Kula tak setuju bang ngocak. Duda majong, mah mondok terlebih David kelu. Makunan ring tani bakun teti tani. Jangan siapa. Allah mun lagadu ngabrina bangkat tak milih jangan siapa. Embian ni kan berkantoi pemunduk Nurul Yakin semata-mata malih larang argana. Ani kaing ni. Benembian ni kan aku ni kojak aku bagi la alamu. Saya. Melihat aku mana? Pakai ngocak tu genga. Merek apa itu? Ada yang pada bodoh ni. Aku apa dijak merek?
Wah, kita nyaki merek apa? Anu meli aku wane kok. Merek apa? Alamo kok. Jajan salbut jadi. Ya mon bolan sebenting ngerti lah. Mon beda orang aja ngunceng gule tak tahu apa selebur. Tapi semua motor kan. Kenapa? Ajunan terong ngunceng abdi nih. Allah, gue mah mikir siapa sebudu deh kan. Jawaban gue. Tanggal berapa kok? San tak ginan aja kan. Ibu dina malam hari ha, gue boleh tak tuli dateng tak mahnil pun. Abdina depak kakak di mana? Abang tibi anda tanya ke gula. Aja jawab gula. San putu sekali. Jawab na gula. Ajunan depak ke bakong. Yang kiki sekarang kong. Tan gula pada tak gindan. Ani kan deh. Ani kan air mineral lagi. Beni air ngaku war ya. Ya kayak melengar teh. Hari air ngaku war. San sekali. Padahal tak gendan deh. Ada tak ada bahasa liter aja. 600 mililiter. Muda deh. Sakon tak ada bahasa liter. Yang ningi pasaran bisa 1000, bisa 1500. Mohon beda karnaval 5.000 deh. Hah? Mohon bandaran 15.000, bener. Mohon takut kiai 100. Onggu. Kan habis ke kiai kan dintono, tapi habis ke Habib. Habis memator beb. Apa itu? Bini sama pun beb. Ada apa? Nyona yang barokah kan itu. Habib ada bu. Bada ingat puntan ni sombong kan. Melek lu ya. Dia tak benda sekali je. Terus lah. Seroban Habib. Nama ki. Umbian bah habis atau sebu. Ujok 100 nih. Ya roh pagi kebinin bila dapat ke romana kebel jaga bah. Ijak 100. Ya mon 1000 mungkin saya ramaki dapat dah. Mon 100 kan lebur nih, lai merah belum marah di kemeter. Celep kemeter. Coba guru nembian, ustad anak nembian ning kelas ini kelas berapa? Dah beri. Kadin tahu ustad sekater kan ustad. Itu mau pun ustad aja merah dulu, merah dulu. Korban langsung meriksa nih ustad. Saya nyaman anak nembian nih. Abdurrahman tadi kok. San lepas masukan langsung tanya ki. Abdurrahman masuk. Sia. Durahim dia tanya ki sekali aja. Japan Durahim dia jeren. Ya menang. Dar. Menterui ke belas na orang mau nabak tak tuman belas kau deh. Man la yurham. Hukum kau salitas. Sebab agibah. Bener. Ambian nih kakak bisi beda nih. Ambian anak ring tani benian. King ambian terus pelarangan di ilmu. Larang gue lakukan di ilmu. Lah bukti aki gue laku. Maksudnya dia tak bisa gitu. Mari gue nyari ilmu. King ilmu dia cerai saya nggak. Nyeng terus acor. Coba bu. Ilmu kayak itu ala ilmu syai'un yu'tika ba'dahu idza a'taitahu kullak. Ilmu itu akan memberikan separuh kepada hidupmu bila hidupmu itu seluruhnya untuk mencari ilmu. Seluruhnya untuk mencari ilmu, kau diberi separuh. Apa boleh pun minggu? Oleh berapa je? Ya sekarang ni terakhir. Ya jangan solawat na ya. Ay, kalau 11 lah. Ya biasa sejak saya beba, nakar lada iya ruah. Kan benyar yang beba bang ucap kun iya. Kun selesai kan dia. Tak tahu saya tah na leso. Baca lada iya nih. Ini ngaki perasaan merubah keadaan. Kelak sengoncang gula panika ngetek mereka. Anak apa? Padahal gula pasti datang. Perasaan merubah keadaan. Kenapa? Menunggu itu adalah pekerjaan paling membosankan, terutama iya. Menunggu itu pekerjaan yang paling membosankan, terutama menunggu kepastian. Anda abanja dia. Kau mari lambala. Anda abanja haram dan gila nih. Padahal ning sekecil. Abid rasana. Keng mon bunga makin law abid rasana. Ternyata sekecil. Eki, mantananya roh. Padahal lockdown semalam. Yang siang sehat. Apa? Perasaan merubah keadaan. Embian gini, are.
Ada, wan roba dalaman, ada jalir pon, dak lamaan, tak geres saja. Ada apa? Perasaan. Aro, jangan sandal ke bayi kata juga. Aro, tak geres saja. Ada, kod itu modern mana? Nah ini saya seragam ini mulai betul gitu. Dengan bisa plastik gitu. Tak ngakan kalau Harap aja. Timbang tedung. Aku lah bentak bendering tedung banyak dia lakukan. Ngiring para atletan ni bawa dia yang apa? Gila kok. Gula mana lagi? Setelah akhir gula pada saya bertolong ke sambian ki. Mahalakam ru'un arafa qadra nafsihi. Saya rasa debu. Sayyidina Ali. Orang ria tak kira ancor. Orang ria tak kira rosak, orang ria tak kira butuh bila tahu kadar dirinya. Maksudnya dharma bisa ia tahu diri dan bisa menempatkan diri. Banyak orang ini kan makin tidak tahu diri dan tidak bisa menempatkan diri. Ria sih mancoran. Eki, gula makin ini ngocol hadis, ngocol ayat Quran. Polan laga nang na, laga dungi pakon bigi ay. Makin lopot lah yocon. Jangan tak terima marah gente. Cuma pot repot lah. Gente cocok muda kan kok. King cedring manglore kan. Nyaman, dak benden dah. Mulai mari nak baru mau pidatun ke muslim. Tak cocok je. Kurang sistematis. Yeah. Marah engkau. Takut mik deh. Tak tahu nyelat tu ya. Bisa aku tak ngiting ya, haram ngiting. Kiai itu alim sudah aja, bagi budak Habib, ada, bahkan ngeter, kaning dah iya mana, mana gila kok, lete temu jangan ngiting, bujak gila apa ada syarat bahan tu. Jadi gula mak, enggak aneh, solawat saya solawat gula, mana iya nona, mana tapu, terotawa. Tak butuh ya. Tak mau nyapa. Jadi iya jan. On, berapa kaki? Gula makin ngocol ni pun nak kenang nak. Kengun laku gula bah namo ikan kantor ni baru kopi wah tak tahu ban orang yang seperti baru. Pada sayang saja. Geng. Alhamdulillah. Ki. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arwah seperti baru kopi bah ngocam. Mati patotok malam ke? Hai. Salah kenangan jadi ya. Ya, kalau Nabi ning berung kopi. Benih kan nginom kopi rokok. Aro kan nang. Mangka nembian make detireng soki je abentan pese ya den oreng. Kayak ngair atau kok bedereng tandi ya den ro. Harus iki ngaki sek-sek wah. Bener. Bulan montuk ning ainul yakin. Mulai karo mana? Ambon berpan ngocak pelapa. Ngocak. Kaifa halu? Mun tak ngalto halu ka umbon ro. Mencol je bawa halu dia. Sia, pola nama mahasiswa, pentera bahasa ilmiah. Atau temu ban orang tar ngarek bidoro payung. Baik ngocak. Pada saya nom. Alhamdulillah jong. Alhamdulillah. Ketibon apa? Prospek reba ke depan. Ya, prospek reba ke depan. Ngocak tu kan ngare, harusnya ngare. Jempam beri netun di ngare. Ini kesarang Gus Hafid. Payocol na hadis melolo buru deh. Dapo ibri solawat tak keres saja. Ibu gula tak keres saja. Ada melihat aja. Beri hadis melolo mutak muli kiri. Pak Gus Hafid melolo waktu pengajian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim fi suratil Baqarah. Pak mulai dan ngodet. Dari mana bidatun Gus Hafid kalau tahu aku lah melolo.
Aku nama dulu. Pangocak nih, pangocak. Apa kau lari? Tahu kolak pulai. Lecermet doang. Hah? Ayo. Lah, mulai gelak ni ngak gelak nyanyi ibu. Tak kira sabah ngak kembun. Bener? Haram kau kata ibu bini kan malah nangis gelak. Ya nangis. Aku HP nangis gelak jadi. Tang mata bak keset je. Ibu sakit pun kau. Dia awak nangis wajan kau dia. Aku swapit je ada bujat gelak. Kento ke muslim. Mun ide buin engak ke ibu. Tak kena nangis kan? Ibu ni lagu nangis. Congok. Mak nangis sungguh. Allah, coba aku gelak engkau demi Allah ya. Buat entan engkau. Lu dah. Coba kau baiklah ke gelak kan? Gula ni kan yatim piatu. Apa dan ada, embo dan ada. Jadi kemarin gula mon latoron, magi abdi na zakat Arab aja. Engkau yatim piatu haram yatim piatu. Ada lah kau ada lah. Sini kan. Gula tak pahing ngak gembok gula gitu. Ya Allah ada remem bu. Akhirnya alek gula munsyid vokalis ada bu semoga kau di sana ada. Ya Allah pahing ngak gembok gula. Pak gula tak tahu kabar mungkin. Jaring SMS ada SMS bu. Jadi remai kau buran ada tak? Tak kabar jadi remai. Palang. Hah? Kan mangat ini lagi, terang lagi. Kiai kat itu semangkenan apa mak ngahol lebar abang ngesepo. Emang kini, kamu sampai semangken beliau kat itu pada rabu ketar ketir dalam matang ring sepo, dalam matang ring sepo. Kan itu aki isu doa kain. Boh muncul selamat ke? Ada setahsilul hasil dah. Makinlah selamat jadi dua aki jontek. Kita aja dah. Makan boleh wah orang beci boleh mengaca. Abu, sudah nampil lo. Baku aku mikir. Abu dah, aku jadi dua akhir roh, paling kau jam tak mau sekali. Ini memberi dua maka mikir. Jangan tak lepas apa nongko. Doa tak doa. Bagus. Ini kan? Thank kita aja. Santai kita aja ni berapa? Kau leban sampean bah melo. Melo dah mana? Tambah senang. Bila nikah aing lagak menikah, seram terus di atas tambah sana terus ngegili dibudin bahjan banyak recuken aja nabua ko santren jon raju akhir bah di sampungan sana di sampungan kontrol ben banget sepona inna a'malakum tu'radu ala qaribikum wa asyairikum minal amwat papada ngamal sampean ka orang sesebung ngomor gua fa in kana khairan istabsyarubi mun bagus bah bunga sebagai sepona wa in kana ghaira dzalik mun geran cuba qalu wallahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Bila la cuba kelakona pas ada bur je buka pur ya Allah paringi hidayah nak foto semangkin ki perpantak sadar kati ajunan ampun paring hidayah dapatan kau le seteja dan kan jadi la agak dobuna apa saya ke holilas adikit ke holilas ada debu pun orang lebur macam solawat andi sampungan ke atas pada benandi rantai bila landi rantai bila pakuli baba aku li terus ke atas bila aku li atas aku li terus ke baba sambian andi kesosaan turun tangan kapini turun tangan tapi malaikat adu aki Allah turun tangan mangkana palebur maja swalawat anapa kau leban sambian montro awirid adikir montro mantia manti kor perpan awirid ni kata ada musibah ada napa lepah wirid patobu sala pada musibah tak sempat sa wirid Allah turun tangan tahu saminta sambian ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah Nabi Muhammad di waktuna perang Badar ngabesakin pasukan lajek benyan pasukna Nabi Muhammad yang 313 kalah rimuni terus sakit yang kadang sareng Nabi Muhammad pas ada bu ya Allah minabi mangken perang mangken gak ditopas kalah tak gede berdering nyembah ajunan boleh marilah hari nyaman doa emergency doa pet kepepet pet tempuaki pak sali tempuaki toron pak pasukan malaikat pah perang ben manusia ya bisa jak malaikat ni ketiga anti miano ni Nabi Muhammad pernah tabangki ban malaikat di atas langit tanang sebu ban saban tanang andi gerigi sebu kali sebu sejuta kirigin menono malaikat penjabutnya bani kan ni geni jan malaikat set keng magini geni aing tasek gerua mun eselenaki kapi sebeditunya kaseran malaikat penjabutnya bekan to jepon ki gebua iwah wah ngapa ya kan mangan mon beda bering widoro payung mati pokol betok betul malam
Madura bedereng mati bakal beto minum. Dari pun sekali tekun. Iya kun. Bu nabu ruang. Hari malaikat ya. Gini apa punten? Nah, tahu deh. Palebur mau salawat terus palebur. Ngiburi haul, palebur mau salawat, sedekain, mau tak bisa baca Al-Quran, mau tak bisa istighfarin, mau tak bisa sambian napa kelakuan kebagusan atau raki kebangan sempurna, mau tak bisa mayu mulai mati boy. Harap mau tak bisa kapnya. Orang apa giri? Ingat bian nih kemangkian tuh ya Allah ngeronyo kayak ngejak aja. Aduh, kata ojun tak sepa aja. Muncur, melekot. Apa? Kan ngeronyo. Jaga aja ban sambian. Ya Allah, saya ngeronyo, saya jaga aja, kayak ngolen jaga aja. Kak Dinto ya Allah kencer depan baki kambu. Pada bapak, saya nikah nih. Insya Allah terus nyap-cap kan apa tuh namanya senikah. Kengain. Jangan bengal ke guruna, jangan bengal ke kiai, palampak ke guruna, palampak ke kiai. Insyaallah kalau ben ngak kain toh montapalang anan ku laku tak malam, anan tak mulja, kompo ya bakun mulja. Man arada ayyakuna ibnuhu aliman fayambaghi ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha wa yukarrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'a. Fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada nama dan tempat yang sama, mohon maaf itu hanya fiktif belaka, bukan faktor kesengajaan. Anggap cinta suci lah mbak dua. Orang yang pidato jak pos ampos, papa deben sinetron, ngagak medengah, papa ditulisan bersambung. Kalau benda ya insya Allah yang jeng boleh kulaku. Ada akal yang tukang pidato dia nyam. Ya biasa. Mau nambu kita tobuk, orang kan penasaran. Mau nambu lecek tobu ke pasal sok boleh tak minta boleh. Demikian saya Kak Dinto tak langkong kiai nyon sama orang kiai bib tak langkong bib kiai tak langkong Kak Dinto apa jadi saya menikah mon gula pidato jat enggi sama orang ikajai pasuk aki pasuk aki mau temu lemare kan begitu kan aki saya Kak Dinto boleh saya maksa kurang menlanggong nyon sama orang wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.